आपण मानकु मने पके देवा पई चाहे रोमियो 8 अध्याय बाइबल रो गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय अटे. So I want to request all of you again go through that chapter. एथि पई मु आपण समस्त को अनुरोध करे आपण माने पुनः आउ गोटे थरो सही अध्याय को अध्ययन करिवे. But today we'll start with Romans chapter 9. आज हम माने रोमियो 9 अध्याय रु आमे आरंभ करिबा. We can read the first 3 verses, whether we can read it in Yes. first मु 1 आपण to 3. मानको निमंते रोमियो 9 अध्याय रो एक पदरु 3 पद पढिबा पई चाहे. ए प्रकार लिखा जाय, मोहर हृदय जे गभीर दुख और निरंतर वेदना हेउछि, एहा मो ख्रीष्टंक साक्षातरे सत्य कहुछि, मिथ्या कहु नाही. मोहर विवेक पवित्र आत्मांक प्रभाव रे मो सहित साक्ष्य देउछि, कारण जो माने शारीरिक भावे मोहर आत्मीय एपरि मोहर भाई मानक निमंते मु निजे ख्रीष्टंक ठारू पृथक रही शापग्रस्त हेबा पई इच्छा करि पारंती. See, Paul is telling that for his fellow Jews, he had such a tremendous desire for their salvation. पाउल तांकर सहकर्मी जिहुदी मानक निमंते से कहउछंती तांकर परित्राण निमंते तांकर हृदय रे की प्रकार बोझ अछि. What Paul is telling is, Lord, I am ready to be a cursed person, given over to eternal destruction for these Jews, my brothers. आउ से तांको जिहुदी भाई मानक निमंते से कहउछंती मु एई भाई मानक निमंते अनंत काल निमंते शापग्रस्त हेबा पई मध्ये मु प्रस्तुत अछि. In other words, what he is telling is, I am even ready to go to hell if these Jews can be saved. आउ से कहउछंती जिहुदी माने परित्राण पाइबा निमंते मु नरक को जिबा पई मध्ये प्रस्तुत अछि. He's telling in verse 2, I have great sorrow and continuous grief for their salvation. आउ दुई पदरे से तांकर कहउछंती तांकर परित्राण निमंते तांको हृदय रे गभीर वेदना आउ पवित्र आत्मांको प्रभाव रे ए साक्ष्य से दउछंती. I believe this is the spirit of a true Christian. आउ मु विश्वास करूछि एहा गोटिए प्रकृत ख्रिस्टियन रो आत्मा अटे. For example, if any one person in our family is not saved, this is the spirit. Lord, I'm ready to go to hell, but I want, Lord, somehow my children to be saved, or my father and mother to be saved, or like that. That should be our desire. जो माने आमो परिवार रे जणे परित्राण पाई नाहंती तांको निमंते आमो हृदय रे सही प्रकार बोझ हेबार आवश्यक रहिछि. पिता मु तांकर परित्राण निमंते मु नरक को जिबा पाई मध्ये मु प्रस्तुत अछि. ए प्रकार बोझ हेबार आवश्यक. We can see such an example in the Old Testament also. आमाने पुरातन नियम रे ए गोटे उदाहरण को आमे देखि परिबा. There was one time when all the people of Israel, they began to worship a golden calf. गोटे समय रे समग्र इस्राएल माने सेमाने सुनार बाछुरी रो आराधना करुथिले. Then God was so angry. He said, I'm going to destroy all these Israelites. से समय रे परमेश्वर बहुत क्रोध कले आउ से समग्र इस्राएल को नाश करिया पई इच्छा कले. And he said, you Moses, I will make you and your children as a great nation. आउ से मूसा को कहले, तुमे मूसा मु तुमर आउ तुमर वंश को गोटिए देश महान देश भाबरे गठन करिया पई चाहे. You know what Moses replied? आपण जानंती कि मूसा कोन उत्तर देले. You can read that in Exodus chapter 32 verse 32. He said, Lord, please forgive the sin of this great nation. मु आपण मान को निमंते यात्रा पुस्तक 32 रो 32 पढुछि. मूसा कोन उत्तर देले.
तथापि एबे तुम्भे जेबे मोहर पाप क्षमा करिबो जेबे Other, न yeah, yes I complete brother yeah, brother. तेबे मु विनय करूअछि तुम्भर लिखित पुस्तकरू मोहर नाम काटी पकाओ. Just imagine what an answer Moses gave. Lord, please blot out my name from your book of life, but please forgive their sin. देखो मूसा की प्रकार भाव उत्तर देरे पिता मो नाम को जो दरकार अछि जीवन पुस्तक काटी दियो मात्र एही लोक मान को क्षमा दियो एही प्रकार से उत्तर देले. We can see it from verse 4 and 5. I will read that in Living Bible. मु आपण मान को निमंते 4 और 5 पद जहा की लिविंग बाइबल रु पढिबा पई चाहे. Paul is telling, God has given you Israelite so much, but you are not willing to listen to his voice. आ लिविंग बाइबल ए 4 पद के प्रकार कहे तुमे इस्राएल परमेश्वर तुमको बहुत अधिक परिमाण रे देइछंती मात्र तुमे प्रभुंकर सुनी ना हो. You are such a chosen, special people before God. आ तुम माने परमेश्वरंकर स्वतंत्र मणित व्यक्ति माने अटो. God led you in the wilderness. There was a cloud in the daytime over you, and in the night there was this bright light. आ परमेश्वर तुम मान को प्रांतर रे दिन बेले मेघ स्तंभ आ राति रे अग्नि स्तंभ द्वारा तुम मान को कढाई नेले. He gave you his wonderful laws for the daily life. आ से तुम मानकर प्रतिदिन जीवन निमंते से बहुत आश्चर्यजनक मान्ना जगैले. He allowed you to worship him, and he gave mighty promises. आ से तुमको तांकर आराधना करिबा निमंते से सुजोग देले आ तुम मान को निमंते बहुत आश्चर्यजनक बहुमूल्य प्रतिज्ञा गुडी को देले. Great men of God like Abraham, Isaac, Joseph, these were your fathers. आ तुम मान को निमंते से महान व्यक्ति मान को देले जो मान के अब्राहम इसहाक आ याकूब एही प्रकार पूर्व पुरुष मान को देले. Christ himself was one of you. आ ख्रीष्ट से मान को मध्यरु जणे अटंती. He came as a Jew, आ से कोरे जिहुदी भाबरे आसिले. and today he is ruling over everything. आ आजी से ख्रीष्टन को द्वारा से तुम मान को सबु जगाउ अछंती. Let God's name be praised. आ परमेश्वरन को नाम और गौरव हे. Yeah, this is how Living Bible is telling these verses. आ एही लिविंग बाइबल एही प्रकार विषय गुडी को कहे. Now, from verse 6 onwards, Paul is telling about the sovereignty of God. आ 6 पदरे परमेश्वरंकर सर्वभौमत्ता उपरे 6 पद कहे. कैन आई रीड ब्रदर? Sovereignty, yeah, sovereignty of God. From verse 6 to, we can say from up to verse, we can say 27, he is telling about the sovereignty of God. हाँ, आमानकर परमेश्वरंकर सर्वभौमत्ता बा सॉवरेनिटी ऑफ गॉड 6 पदरु 20 पद जाए कहा जाए. God can do anything that he likes. आ परमेश्वर जहा इच्छा से ताहा से करि पारंती. Nobody can raise your hand and say, what are you doing? आ केही मध्य निजर हस्त उठै तमे काहे के ए प्रकार करू अछ बोली कहि परिबे नै. We can read now verse 6 and 7. आमाने 6-7 पद पढिबा आमे. किंतु ईश्वरंक वाक्य जे विफल होई अछि एपरि नुहे कारण जो माने इस्राएल वंश रे जात से माने जे समस्त इस्राएल कियोबा अब्राहम को वंश बोली जे समस्त संतान ताहा नुहे किंतु इसहाक ठारे तुम्भर वंश ख्यात हेबो. Now, to tell about the sovereignty of God, he's taking 3 examples from the Bible. परमेश्वरंकर से सर्वभौमत्ता उपरे 3टी उदाहरण से देउछंती. First is Abraham. प्रथम विषय अब्राहम. Second is Isaac and Rebekah. द्वितीय होचंती इसहाक और रिबिका. Third is Pharaoh, the Egyptian king. और तृतीय व्यक्ति होचंती मिस्र देशर राजा फारो. Now we know that Abraham
God gave a promise that you will have a son, and through this son, through their descendants, I'm going to bless the whole earth. परमेश्वर से अब्राहम को प्रतिज्ञा से कले आउ तुम वंश देई मु समग्र पृथ्वी बा समस्त मानव जाति को आशीर्वाद करिबी. One day he took him in the night outside his house, outside his tent. दिने से रात्र समय रे अब्राहम को तांकर तंबुरु बाहर को आनिले. He said, look at the stars. This is how your descendants are going to be. आउ से आकाशर तारा मान को देखै कहिले एई तारा मान को देखो एही परी तुमर वंश हेबो. At that time, he was not having one son. सेही समय रे तांकर जणे मध्य संतान बा पुओ नथिले. But when God said that, he believed God's word. आउ जो समय रे परमेश्वर तांकु कहिले सेही समय रे परमेश्वरक वाक्य रे से विश्वास कले. But for the next 25 years, just imagine, he was not having even one son. से प्रतिज्ञा पाइला परे 25 वर्ष जाए तांकर कोनोसी संतान होई नथिले. So what he did, he went to his servant. This is Sarah suggested. According to the suggestion of Sarah, he went to his servant Hagar, and through her he got a child, Ismail. जो समय रे 25 वर्ष जाए तांकर कोनोसी संतान हेउ नै सेही समय रे निजर स्त्री सारांकर परामर्श रे तांकर दासी से हागार को विवाह कले. And as Ismail grew up, God said, this is not going to be that your heir. आ जो समय रे इस्माइल से बढ़िबा को लागिले परमेश्वर कहिले ए तुमर उत्तर अधिकारी हेबे नहीं. God said that you have to drive out Ismail from your house. The child of your flesh is child which you got through Hagar is not going to be your heir. आउ से कहिले ए इस्माइल को तुमे बाहर कर दियो आउ मु इस्माइल ठारू तुमर वंश नाही तुमर निज औरसरु तुमर वंश को मु बढ़ेबी. And what God said is, you're going to get a child by the promise of God, and that is going to be your heir. आउ से कहिले तुमे जो प्रतिज्ञा तुमको दिया जायछि से प्रतिज्ञा द्वारा तुमे गोटे संतान पाइबो आउ सेही संतान द्वारा मु तुमको आशीर्वाद We करिबी. can see that in verse 9. For this is the word of promise. At this time, that is when he was 99 years old, God came to Abraham and he said these words. At this time next year, I will come and Sarah will have a son. आमे 9-10 पद पढ़िबा कारण एहा तो प्रतिज्ञार वाक्य एही ऋतुरे आंभे आसीबा आउ सारा गोटिए पुत्र प्राप्त हेबो आउ केवल ताहा नुहे किंतु रिबिका मध्य जने व्यक्तिंको द्वारा अर्थात आंभ मानक पितृपुरुष इसाकंको द्वारा गर्भवती हेला उतारे. So we have to remember that all of us are children of God, not because of our work or our effort. We are children of God by the promise of God. आमे जेते जण आमे ईश्वरंकर संतान आमे अटु एहा आंभ मानकर शक्ति बा बळ द्वारा नुहे एहा ईश्वरंक ठारू ए सब हेई अछि. You know, it is written in John chapter 1, we are born again, not of the flesh, not of the will of man, not how it is written. Yes, brother. John chapter 1, yeah, and verse 13. We are born not of blood, not of the will of flesh, nor of the will of man, but we are born of God. आमे जेते जण ईश्वरंक संतान अटु सेमानक विषय लेखा जाय 13 पद जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय रो सेमाने रक्तरु शरीरर इच्छारु अबा मनुष्यरु इच्छारु जात हेले नाही बरम ईश्वरंक ठारू जात हेले. And that is how Abraham got his son.
when there was no chance for Abraham or Sarah to have a son. When Abraham was 100 years, Sarah was 90 years, there was no chance. At that time, God gave a son to him. जो समय रे कोनोसी प्रकार चांस नथिला सही समय रे अब्राहम आउ सारा से माने गोटिए पुत्र प्रसव कले. Abraham looked at his body, there was no chance. He looked at the body of Sarah, there was no chance. Then he looked at God and he believed God. Then he had a child by promise. जो समय रे अब्राहम निजर शरीर को देखुथिले सेही समय रे से कोनोसी चांस नहीं कहूथिले आ जो समय रे से सारा को शरीर को देखुथिले सेही समय रे मध्ये कोनोसी चांस नहीं कहूथिले मात्र जो समय रे से परमेश्वर को देखुथिले सेही समय रे से चांस अछि बोली कहूथिले. Now from verse 10 to 12 he is telling about Isaac and Rebekah. आउ से 10 पदरु 12 पद जाए से इसहाक और रिबिका विषय से up to 13, sorry, so up to 12 to 10 to 13 he is telling about Isaac and Rebekah. आउ 10 पदरु 13 पद जाए इसहाक और रिबिका विषय रे लिखा जाए. Now Isaac and Rebekah had two sons, Esau and Jacob. आउ इसहाक और रिबिकांकर दुईटी पुत्र थिले एसो और याकूब. And the most amazing thing is, before these children were born, God said, the older, you can read that in verse 12 and 13, the older will serve the younger. And he also said, Jacob I loved, Esau I hated. Verse 12 and 13. आमाने 9 अध्याय 12 पद 13 पद पढ़िबा आमे एथि निमंते एही कथा तांकु कुहा जाइतिला ज्येष्ठ कनिष्ठर दास हेबो जेपरि लेखा अछि याकूबकु आम्भे प्रेम कलु किंतु एसोकु घृणा कलु. Just imagine, before the children were born, before they could get any understanding, God already decided that it is Jacob who I'm going to bless. Jacob I'm going to love and I'm going to hate Esau. जो समय रे एसो और याकूब जन्म ही नथिले से माने मातार गर्भ रे थिले सेही समय रे परमेश्वर कहिले जे ज्येष्ठ कनिष्ठर दास हेबो एसो याकूबर दास हेबो ए विषय रे परमेश्वर कहिले. See, this is the meaning of sovereignty of God. We cannot question why God is doing certain things. आउ एहा परमेश्वरंकर से सर्वभौमता अटे काहे कि प्रभु तुमे ए प्रकार करूछ केही तांको पचारि परिबे नाही. We can see in verse 14, we can ask this question, what shall we say? There is no injustice with God? Is there injustice with God? How God can choose before a child is born? How God can say, Jacob I'm going to love, Esau I'm going to hate? That we can say is that is injustice with God. How we can talk like that? That is what Paul is telling. आउ से 14 पदरे पाउलो आमान को से ई प्रकार कहंती तेबे आम्भे माने कोन कहिबा ईश्वरंको ठारे की अन्याय अछि ताहा केबे हे न हो कारण से एसो को से प्रेम घृणा करछंती आ याकूब को से प्रेम करछंती आमे परमेश्वर को आमे अन्याय अछि बोल कहि परिबा की. We can see in verse 15, God is telling, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. 15 पदरे ए प्रकार लिखा जाए कारण से मोसा को कहंती जहा उपरे आंभर दया अछि ताहाकु आंभे दया करिबा आउ जहा उपरे आंभर कृपा अछि ताहाकु आंभे कृपा करिबा. And we can see an amazing word in verse 16. आमाने गोटिए अद्भुत वाक्य आमाने 16 पदरे आमे देखुछु आमे. Paul is telling, it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. 16 पद अतएव जे इच्छा करे किंबा जे चेष्टा करे ताहा ठारू एहा हुए नहीं मात्र दयालु ईश्वरंको ठारू हुए. Praise God. Imagine we are telling, Lord, I'm going to follow you with all my heart. It is not depending on the will of man, but God has to be merciful to me.
आमे परमेश्वर को आमे कहि पारिबा परमेश्वर मु संपूर्ण हृदय रे मु तुमर अनुगमन करिबी मात्र एहा आम निज इच्छा रे आमे करि परिबा नाही परमेश्वर को इच्छा रे आमे करि परिबा Now, how will God be merciful to us? आउ परमेश्वर की प्रकार आमान को निमंते दयालु अटंती I just want to show you a verse in Psalm 36, 10 and 11. मु आपण मानकु गोटिए वाक्य जहा की गीत संगीता 36 11 36, 10 and 11. 36 36 रो 10 और 11 पद मु आपण You can read, brother. You can read. ओके 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 आहे तुमभकु जानिबा लोकमानक प्रति आपणा स्नेहपूर्ण करुणा और सरला अंतकरणक लोकमानक प्रति आपणा धार्मिकता चिरस्थायी कर अहंकारीर चरण मो विरुद्ध रे न आसु ओ दुष्टर हस्त मते घोड़ाई न दो. There we can see one great principle, how God can have mercy and pity upon me. Okay, brother, you say Psalm 36, na? 36, 10 and 11. It's written, continue your loving kindness. Not like that, brother. 36, 10, brother. Psalms 36. Yes, yes. 36, I read 10. Oh, continue thy loving kindness to those who know thee, Oh, and, okay. and thy righteousness to the upright. Okay, okay. Yes, So, yes. and then it's written, let not pride come to my heart. So, if pride is there in our life, God's mercy will not be there. जो समय रे आमानकर हृदय रे गर्व थिबो ताहाले परमेश्वर आमानक प्रति दया करिबे नाही. When is it that God's loving kindness and mercy will always be upon our life? जो समय रे आम हृदय रे नम्रता थिबो से समय रे परमेश्वरंकर दया आ अनुग्रह आम जीवन रे सब बेले रहिबो. When we are humble, God's mercy and kindness will be shedding, raining upon our life. जो समय रे आमे नम्र हेबा सेही समय रे परमेश्वरंकर दया आ अनुग्रह आम जीवन रे शासन करिवो. But when pride is there, God will resist us. जो समय रे गर्व थिबो परमेश्वर आमर प्रतिबाधा करिवे. I want to give you this example. Please remember always. मु आपण मानकु एही उदाहरण देबा पई चाहे जहा आपण सब बेले मने रखिबे. Either God can come in front of me and push me back. जदि परमेश्वर आमानकर सम्मुखरे आसीबे आ आमानकु पछकु ठेली देबे. That is when I have got pride in my heart. जो समय रे मो जीवन रे गर्व थिबो परमेश्वर ताहा करिवे. But when there is humility, God will come behind me and push me forward. आ जो समय रे मो जीवन रे नम्रता थिबो परमेश्वर मो पछकु आसीबे आ मते आगकु से ठेलिबे. प्रेज द लॉर्ड. Now we can see this example of Pharaoh. आमे एही स्थान रे फारोंकर उदाहरण देखिबा. You know, God's word to Pharaoh through Moses is, let my people go from here. आउ परमेश्वरଙ୍କ वाक्य मोसाଙ୍କ द्वारा फारोंको कुहागला जे मोहर लोकमानंकु छाडी दियो. But even before the first miracle was to happen, God told Moses in Exodus 4:21, I will harden the heart of Pharaoh. जो समय रे प्रथम आश्चर्य कर्म यात्रा पुस्तक 4 अध्याय 21 पद रे घटिला सेते बेले परमेश्वर मोसांकु कहिले आम्भे फारोर हृदय कठिन करिबा. God is telling why I am going to harden. The reason he is telling in verse 17. For this very purpose I will raise you up. That means God raised up Pharaoh for this very purpose, to demonstrate God's power, that God's name will be known all over the world.
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କାହିଁକି କଠିନ କଲେ ତାହା ଆମେ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। 17 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାରୋକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭର ନାମକୁ ଜାଣିପାରିବେ। You know, it is because Pharaoh hardened his heart that those mighty 10 miracles happened in the land of Egypt. ଆଉ ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠୋର ହେବାର କାରଣ କଣ ଯେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମିଶର ଦେଶରେ ହେଇଥିଲା। The whole known world at that time, they understood that there is this small nation Israel. They are serving a mighty, wonderful God. ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ମିଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। When they saw that when Pharaoh's heart is hardened, and after Israel left the land of Egypt, he still followed them. ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠୋର ହେଲା ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠୋର ହେଲା। You know what happened then? God split open the Red Sea, and God allowed the people of Israel to go through the Red Sea to the other land. But when Egyptians followed, he closed up that sea and all of them died. ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଫାରୋ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁପସାଗରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆଉ ସେହି ସୁପସାଗରରେ ଫାରୋ ମାନେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। So we can see that God has got sovereign power. He can do anything he likes. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଭୌମତା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସେ କରିପାରିବେ। I want to give you some wonderful examples from the Bible about the sovereignty of God. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଭୌମତା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। I want to tell you first of all about Joseph's story. I think many of you know the story of Joseph. ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଯୋସେଫଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। You know, Joseph, when he went when he was 17 years old, he went after his brothers because they were looking after the sheep, but the brothers hated him. ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋସେଫକୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। You know what these brothers did? They put him in a well. ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ତାହାଙ୍କର ବଡ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କଲେ? ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ। They actually wanted to kill him. ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। But just few minutes after they put him in well, you know who came there? Midianites from the land of Midian. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେ ଗାତରେ ସେଇ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେଇ ସମାନ ସମୟରେ ମିଦିଆନୀୟ ମାନେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। You know, Midianites might have started some 3 months ago from their land. ଆଉ ସେଇ ମିଦିଆନୀୟ ମାନେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। But just after they put Joseph there, here are the Midianites coming, brothers lifting the Joseph from the well, and they gave it to Midianites for 20 silver coins. ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାତରୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସମାନ ସମୟରେ ମିଦିଆନୀ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗାତରୁ ବାହାର କରି 20ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋସେଫକୁ ମିଦିଆନୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। You know where the Midianites were going? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ମିଦିଆନୀ ମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ? They were merchants. They were going to Egypt, the wealthy nation.
at that time. सेमाने बणिक माने थिले सेमाने मिस्र देशकू जाउथिले सेमाने And that is how Joseph reached Egypt. आउ सही प्रकारे जोसेफ मिस्र देश रे पहुंचिले God's intention, God's plan was that he has to become the prime minister of Egypt at the age of 30. आउ परमेश्वरଙ୍କର ଯୋଜନା ଯୋସେଫଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ ସେ ମିସ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ You can see the amazing ways God is doing things. ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବା ପଥରେ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରୁଅଛନ୍ତି You know, in Potiphar's house, you know what happened? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୋଟିଫରଙ୍କ ଘରେ କଣ ଘଟିଲା That Potiphar's wife tried to entice him, and at last he ended up in jail. ଆଉ ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ କାରାଗାରକୁ ଗଲେ He might have been in the jail of Egypt almost for 10 years. ଆଉ ସେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ସେ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ But when he was 28 years old, two people came there, chief baker of Pharaoh and chief that wine giver. ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପକାର ସେଇ ଜେଲକୁ ଆସିଲେ They saw a dream. Joseph interpreted the dream, and it came exactly like that. ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁବାଦ କଲେ ଆଉ ସେ ସମାନ ବିଷୟ ଘଟିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ Chief baker was hanged, but the chief cupbearer came back to his job. ଆଉ ସେ ସୁପକାର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଆଉ ସେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ପୁନର୍ବାର ସେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ Joseph told him, please tell about me to Pharaoh. ଆଉ ଯୋସେଫ ସେଇ ପାନପାତ୍ର ବାହାକୁ କହିଥିଲେ ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଫାରୋଙ୍କୁ କହିବ You know what is written in Bible? For 2 years he forgot about Joseph. ଆଉ ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ 2 ବର୍ଷ ସେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ See, such a amazing things happened, but still God made him to forget about Joseph for the next 2 years. ଆଉ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଥା ଯେ ସେ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ You know why? Because Joseph has to become a type of Jesus. Jesus started his ministry when he was 30. Joseph's ministry should start at the age of 30. ଆଉ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ And exactly like that, his ministry started after Pharaoh saw that dream. ଆଉ ସେ ସମାନ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଫାରୋ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା Now, I want to tell you to all my dear brothers, there are many things happening in our life, just like in the life of Joseph, just like in the life of Abraham and Isaac. Certain things we cannot explain why it is happening. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ ଏ ସବୁ କାହିଁକି ଘଟିଲା ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ Sometimes we may think God is doing injustice. ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟ କଲା ପରି ଲାଗେ ଆମକୁ But I want to tell you, God is a sovereign God. ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି Nobody can ask him, why are you doing this? ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଅଛ I want to show you at last one amazing statement one great king Nebuchadnezzar said about God. ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ରାଜା ଯେ କି ନବୁକଦନେସ୍ସର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ And you know, if you are, I don't have time to explain Nebuchadnezzar.
he became proud of his nation, and God made him like an animal. जो समय राजा नबुकदनेस्सर तांकर साम्राज्य पाई बाबिलोन पाई से गर्व काढले से समय रे परमेश्वर तांको पशु तुल्य कले. He was 7 years eating grass, a man eating grass like an animal. आउ से 7 वर्ष से पशु मानक परि घास खाइले, गोटे मनुष्य घास खाइले. After 7 years, he humbled himself, lifted his eyes to heaven. आउ 7 वर्ष परे से निजको नम्र कले, आउ से ऊर्ध्व दृष्टि कले. Just read Daniel 4:34, verse 35. 4:35. दानिएल 4 अध्याय 34 पद 35 पद मु पढिबा पई चाहे. अनंतर समयर शेषरे मु नबुकदनेस्सर स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि कली, तहिरे मोहर बुद्धि मो कतिकी फेरी आचिला, तह मु सर्व परिस्तंकर धन्यवाद कली, और जे अनंत जीवी ताहांकर प्रशंसा और समादर कली, कारण ताहांकर कर्तृत्व अनंत कालीन और ताहांक राज्य पुरुषानुक्रमे थाए. 35 पुणी पृथ्वी निवासी समस्ते अवस्तु तुल्य गणित, आउ से स्वर्गीय सैन्यगण मध्यरे और पृथ्वीर निवासी गण मध्यरे आपणा इच्छा अनुसार कार्य करंती, आउ केही ताहांकर हस्त स्थगित करि न पारे, और तुम्भे कोन करूअछ एहा ताहांकु कहि न पारे. Just think what is written. No one can stop his hand. No one can ask him, what have you done? 35 पद लेखा जाए जे केही मध्य तांकर हस्त को स्थगित करि पारंती नाही, कि केही मध्य तुमे काहे के एमिति करूछ पचारि पारंती नाही. All great kings, or everybody is considered as zero. आउ समस्ते महान महान राजा और प्रत्येक व्यक्ति शून्य अटंती, अवस्तु तुल्य अटंती. When he said that, verse 36, his reason returned. आउ 36 रे तांकर से बुद्धि तांको कति को फेरी आसिला. Again people came and they brought him back to the palace. Again he became the king. आउ तांकर बुद्धि फेरी आसिला परे लोक माने तांको निकट को आसी तांको पुनर्बार नहीं जाय राजा कले. I want to tell you, God is an amazing God. मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे आमान को परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती. His thoughts are not our thoughts, his ways are not our ways. तांकर चिंता बा तांकर संकल्प आम परि नाही, कि तांकर मार्ग आम परि नाही. As heaven is high above the earth, his ways are higher than our ways, his thoughts are higher than our thoughts. पृथ्वीरु स्वर्ग जे प्रकार उच्च बा पृथ्वीरु आकाश मंडल जे प्रकार उच्च, आमो ठारु तांकर मार्ग आ संकल्प सबु से प्रकार उच्चतर अटे. May God let us worship him. Let him give all glory to him. आसंतु आमाने समस्ते तांकर आराधना करिबा, आ तांको आमे समस्त गौरव आमे देबा. आमे प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर सर्वभौम परमेश्वर अटंती, तांको तुल्य केही परमेश्वर नाहंती, से परमेश्वर को महिमा करिबा. आमे